मैं मीडिया के थ्रू आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वोटर, हर एक व्यक्ति जिसने TT-ADC इलेक्शन में वोट किया है। मैं उनको मीडिया के थ्रू हम भाई बोलना चाहता हूँ। बिलाइनो हम भाई, थैंक यू, धन्यवाद कि आपने इस TT-ADC इलेक्शन में वोट किया और वोट करके आपने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो आपने किया, पालन किया। मीडिया से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो पोलिंग टर्नआउट हुआ है त्रिपुरा में शायद पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे क्या हो रहा है बंगाल में, असम में, पुडुचेरी, तमिलनाडु में, तो त्रिपुरा में सबसे हाईएस्ट टर्नआउट हुआ है, वो भी TT-ADC इलाके में। तो ये आपने जिसको भी वोट किया हो, CPM को किया हो, INPT को किया हो, जनजाति मोर्चा को किया हो, IPFT को किया हो, हमारे लिए तगड़ा मोथा INPT को किया हो, TPF को किया हो, या फिर आपने नोटा भी किया हो, तभी भी आपका एक अधिकार बनता है। और मैं सबसे पहले आप पूरे त्रिपुरा के TT-ADC के इलाके में जो वोटर्स हैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट है कि हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए नहीं किया क्योंकि कल 11 बजे तक कुछ केंद्रों में वोटिंग चल रहा था, और जैसे कि किला बागमा में रात के 11 बजे ही स्ट्रॉन्ग रूम बंद हुआ। तो जब तक हम अपने पूरा रिपोर्ट नहीं लेते, हम आपके सामने नहीं आना चाह रहे थे। तो इलेक्शंस में कुछ जगह में वायलेंस हुआ है, रिगिंग हुआ है, अटेम्प्ट टू स्टॉप वोटर्स टू गो टू कास्ट देयर वोट्स, ये भी हुआ है। इसके लिए आज हम ऑफिशियली राइट करेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आप देखेंगे कि स्पेसिफिकली कुमुलुंग में 1-2 जगह में प्रॉब्लम हुआ, आमतली गोलाघाटी में काफ़ी जगह में प्रॉब्लम हुआ, टेकरजोला में प्रॉब्लम हुआ, बोरीपुर मोरतली में प्रॉब्लम हुआ। आप देखेंगे कि हमारे कैंडिडेट INPT के जो है दानसन जुटा, उसको सिरचोरी मनुबंगल में पीटा गया, उसकी सिक्योरिटीज़ को मारा गया। यही चीज़ रामचंद्र घाट में हमारे सिंबल में एक काला मार्क लगा के मैनिपुलेट करने का कोशिश किया गया। तो बहुत जगह से रिपोर्ट आया है कि ये सब हुआ है। आप वाकीनगर, भोजनगर, वाकीनगर, लेबूजरा इलाके में स्पेशली बहुत प्रॉब्लम करने की कोशिश हुई। अमरपुर में, नूतन बाजार, मालबासा में भी प्रॉब्लम हुआ। मिर्जा कथालिया में बहुत प्रॉब्लम हुआ। जनरल एरिया से लोग आकर प्रॉब्लम कर रहे थे, वीडियो में कैप्चर किया गया है। आमतली गोलाघाटी में शायद जनजाति मोर्चा का जो लीडर है, उनका वाइफ खुद, मैं 100% बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन वीडियो एविडेंस से मुझे कहा जा रहा है कि उनका वाइफ रोक रहा था लोगों को वोट करने से। तो ये सब है बात, इसको हम ऑफिशियली स्टेट इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करेंगे। तभी भी लोग निकले हैं बाहर और उन्होंने निर्भय होकर उन्होंने वोट किया है। वी वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम। हमारे अलायंस पार्टनर्स भी, मेरी बात अभी विजय रामपाल से हुई है, वो अभी भी अपने एरिया में है क्योंकि उनका एरिया में भी स्ट्रॉन्ग रूम उनको गार्ड करना है, लेकिन वो भी अपना थैंक यू, उनका हार्टफेल विशेस सबको एक्सटेंड करते हैं। लास्ट मैं अपील करना चाहता हूँ, 10 तारीख को काउंटिंग होगा। उस दिन बहुत लोग कह रहे हैं कि वायलेंस हो सकता है। मैं एज द चेयरमैन ऑफ त्रिपुरा फिर से क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। मैं वायलेंस नहीं चाहता हूँ किसी तरफ से भी, और मैं अपने पूरे पार्टी वर्कर्स केडर्स को बोलूँगा कि आप शांति से इसका रिजल्ट आने दीजिए। रहा बात रीपोलिंग का, हम स्ट्रांगली अर्ज कर रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि आप
रीपोलिंग का फिर से जहाँ में प्रॉब्लम हुआ है उसमें आप एक स्ट्रॉन्ग तरीके से विचार कीजिए। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हर पार्टी बोल रही है। इसके लिए मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी ऑफिशियली ये बात बोलने वाला हूँ। थैंक यू। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द मीडिया आई विल बी हैप्पी टू आंसर। So you said about reporting. 60 to 70 booths there has been malpractice, and we are going to specifically write to the State Election Committee Commission to look into the matter. And a candidate being weak now also. सर काल टिप्पा मुताबिक कितना आदमी इंजोर हुआ था? बहुत इंजर्ड हुए हैं, बहुत लोगों को रोका गया। देखिए आज का ज़माना ये पुराना ज़माना जैसा नहीं है। बहुत लोगों ने ये जो हुआ है ये सोशल मीडिया पे भी देखा है और बहुत लोगों के अगेंस्ट FIR भी फाइल किया गया है। मैं मीडिया को बोलता हूँ कि आप भी मालूम कीजिए कि किन किन लोगों के खिलाफ FIR फाइल किया गया है और जिनके खिलाफ भी किया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। Now that the polls are over, results आने वाला है, क्या लगता है त्रिपुरा कितना सीट से आएगा? अगर नहीं आएगा इसके साथ अलायंस हो सकता है, क्या हो सकता है? अलायंस का बात ही नहीं है। हमको फुल कॉन्फिडेंस है कि हम खुद पावर में आएंगे अपने अलायंस पार्टनर के साथ और हमारा फाइट हर जगह में, जहाँ तक मुझे लगता है BJP के साथ है, CPM रनिंग में नहीं है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में CPM के जो स्पोक्स पर्सन लेफ्ट फ्रंट के कन्वेनर उन्होंने कहा अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि त्रिपुरा मोथा दे फॉल शॉर्ट ऑफ द मेजॉरिटी, दे विल थिंक ऑन एक्सटेंडिंग द सपोर्ट टू त्रिपुरा। विल त्रिपुरा गो इन टॉक विद CPM? किसने ये बात किसने कहा? विजनधर। तो विजनधर को एक्चुअली ऐसा करिए, मैं आप उसका नंबर मुझे दे दीजिए, मैं उसको SMS करता हूँ, वो डायरेक्टली मुझसे बात करें, ना कि थ्रू मीडिया। यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली। अभी तक ऑफिशियली, अनऑफिशियली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सीक्रेटली कोई ऑफर मुझे किसी पार्टी से नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन आता है क्या त्रिपुरा मोथा कभी CPM के साथ बात करना चाहेगा? उनको अपना ऑफर देने दीजिए ऑफिशियल। थ्रू मीडिया में एक बात बोलना, तब मेरे फैमिली के ऊपर डायरेक्टली अटैक करना, पहले उनको अपना प्लान ठीक करने बोली। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेरे माँ को दंगा में डायरेक्टली इम्प्लिकेट किया गया है, उसके बाद मेरे साथ अलायंस कैसे कर सकते हैं? मेरी माँ तो दंगा करती है। आप पहले अपना व्यू क्लियर कीजिए कि मेरा माँ राइटियर है या उसका बेटा के संग आपको अलायंस करना है। दो तरीके से बात नहीं होता है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरा क्लियर कीजिए ना, उसके बाद मुझसे बात कीजिए। विजनधर को जितेंद्र चौधरी से बात करने बोलिए पहले। सर कल जो इसी एरिया में जो वोटिंग है हर जगह पे पुलिस का जो इंतज़ाम किया गया पूरा जो पुलिस इंतज़ाम किया गया है जी ड्यूटी में, आप क्या संतुष्ट है इसमें? नहीं, ऐसे कि आप प्रेस लोग यहाँ पे मेरे सामने 15 प्रेस लोग, दो ही आदमी सवाल पूछता है तो प्रेस ने काम किया कि नहीं किया वो अलग बात है ना। तो वहाँ में पोलिंग स्टेशन में 50 पुलिस आदमी है, लेकिन अगर दो ही आदमी डंडा लेके गुंडा को भगाएगा और 40 बैठ के रहेगा तो क्या होगा? तो मैं नंबर के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब कोई गुंडागर्दी करता है तो पुलिस ने एक्शन लिया है कि नहीं लिया है। जो 60 से 70 बूथ के बारे में बात कर रहा हूँ उसमें पुलिस का प्रेजेंस था, लेकिन पुलिस ने ठीक तरीके से एक्शन नहीं लिया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ठीक तरीके से एक्शन नहीं लिया। तो सिर्फ पहुँच जाने से वर्दी लेकर काम नहीं होता। जब कोई कुछ गलत काम कर रहा है या कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो आपका ड्यूटी होता है उनको पकड़ने के लिए। सर माय लास्ट क्वेश्चन, आपने बोला कि त्रिपुरा मोथा में क्या आ सकता है, आपके पास सीनियर लीडर्स भी हैं, CM के रेस में कौन रहेगा ये बाद में डिसाइड होगा या आप ही रहेंगे? नहीं, वो तो क्लियर है। ये पूरा इलेक्शन मेरे नाम में लड़ा गया है, मेरे फेस में लड़ा गया है और हमने हम पब्लिक को इलेक्शन के पहले कुछ और बोलेंगे, इलेक्शन के बाद कुछ और बोलेंगे, ऐसा हम लोग का कोई वो नहीं है। आई एम द फेस, मैं हूँ और मैं ही बनूँगा। मैं क्यों इसमें मतलब कि आजकल थोड़ा फैशन हो गया है, जो पब्लिक कहेगी, जो वो कहेगा, जो इलेक्टेड, मैं ही फेस हूँ, मैं ही बनूँगा। सर अगर आप पावर में आया तो फर्स्ट काम क्या आप हाथ में लोगे किसी के लिए? मैंने कहा है कि मैं
वाइट पेपर निकाल रहा हूँ, फुल अकाउंटेबिलिटी, फुल ट्रांसपेरेंसी, वेबसाइट में क्या पैसा कहाँ आ रहा है एडीसी में, कितना पैसा कौन से डिपार्टमेंट में जा रहा है, कितना पैसा सैलरी के लिए जा रहा है, कितना पैसा कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहा है, कितना पैसा आप काम में लगा रहे हो, पूरा ट्रांसपेरेंसी का ऑडिट होगा। उसके बाद हम अपना की सेक्टर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन, कनेक्टिविटी एंड पावर। पावर तो हमारे पास डायरेक्टली नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी रोड है, हेल्थ है, प्राइमरी हेल्थ है, एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन है, वो तीनों को हम आगे रख रहे हैं। उसके बाद लैंड एंड रेवेन्यू में हम फुल एम्फेसिस दे रहे हैं और क्लियर ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं। जितना भी रुपया दिल्ली से जो आएगा, जो अगरतला हमको देगा, वो हम अपने वेबसाइट में देंगे, तो पब्लिक को मालूम पड़ेगा कि इतना रुपया आ रहा है, इतना रुपया खर्च हो रहा है, इतना रुपया सैलरी में जा रहा है। मैं पूरा ट्रांसपेरेंट से काम करने की कोशिश करूंगा और करूंगा। सर, युवा के लिए आपका क्या प्लान है? युवा के लिए प्लान वही है जो सबके लिए प्लान है। अगर आप एजुकेशन करेंगे तो एजुकेशन तो हम 95 ईयर ओल्ड को दे नहीं सकते। अगर हम प्राइमरी हेल्थ में देंगे तो हेल्थ में प्राइमरी में बच्चे लोग भी आते हैं। अगर हम कनेक्टिविटी करते हैं तो कनेक्टिविटी में तो सबसे ज़्यादा यूथ ही। मेरा मतलब है रोजगार के लिए। हाँ, आप ये बोलिए ना, यूथ को आप तो यूथ में रोजगार सिर्फ नहीं, स्किल बिल्डिंग भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है, सॉफ्ट लोन्स भी है, वो सब को हम ड्यूली एक नया मॉडल लेके हम काम करेंगे। ये पुराना जो सिस्टम है जहाँ में आप हाफ लोन देते हो, हाफ मतलब कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहता, वैसा नहीं होगा। हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहते हैं और हम प्रॉपर स्किल बिल्डिंग देना चाहते हैं। इसके लिए स्किल बिल्डिंग के लिए आपको एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन भी चाहिए और टेक्निकल नो हाउ भी चाहिए, तो उसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे। AIADMK मैडम पावर में आ जाए पूरे इंडिया में, चांसेस नहीं है, लेकिन अगर आ जाए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो हमारा ग्रेटर ट्रिपल लैंड का डिमांड मान लेते हैं, तो मैं उनसे भी बात करूँगा। अगर समझिए कि कांग्रेस आ जाए दिल्ली में और वो हमारा ग्रेटर ट्रिपल लैंड के बारे में बात मानता है, मैं उनसे भी बात करूँगा। और अगर बीजेपी रेडी है हमारा ग्रेटर ट्रिपल लैंड के लिए बात करने के लिए, तो मैं उनसे भी बात करूँगा। मैं अपने लाइन पे जाता हूँ, मेरा डिमांड है ग्रेटर ट्रिपल लैंड, जो हमें उस इशू में बात करने के लिए तैयार है, मैं उनसे बात करूँगा। राम मंदिर का डिमांड तो वन एंड ओनली था, आपने उनको क्यों नहीं बोला इतने साल से कि राम मंदिर वन एंड ओनली डिमांड? वन एंड ओनली डिमांड था ना बीजेपी का राम मंदिर। हम आएंगे तो आपने उनसे क्यों नहीं पूछा इतने साल तक? आपने कनेक्टिविटी के बारे में बात नहीं किया, आपने पानी के बारे में बात नहीं किया। हमारा मेन आइडियोलॉजिकल डिमांड यही है। तेलंगाना राष्ट्र समिति का मेन आइडियोलॉजिकल डिमांड तेलंगाना था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मेन डिमांड झारखंड स्टेट था। तो और आइडियोलॉजी डिमांड को हम कैसे छोड़ दें? आइडियोलॉजिकल डिमांड को हम छोड़ देंगे और हम तब हमको वोट मिल रहा है एक आइडियोलॉजी में, और तब हम कल जाकर वहाँ में कुछ और बात करें कि मुझे ये मंत्री पद चाहिए, मुझे यहाँ पे ये चाहिए। ऐसा नहीं होता। जो हमारा डिमांड को मानेगा और उसमें बात करने के लिए तैयार है, हम उनसे बात करने के लिए रेडी हैं। अगर कल कम्युनिस्ट पार्टी रेडी है तो मैं उनसे भी बात करूंगा। अगर कल बहुजन समाज पार्टी रेडी है, आम आदमी पार्टी रेडी है, तो मैं उनसे भी बात करूंगा। मुझे समझ में नहीं आता कि त्रिपुरा में हमको लगता है कि हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, कुछ ग्रे नहीं हो सकता। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बीजेपी सीपीएम को छोड़ के और कोई इंडिपेंडेंट आदमी अपना व्यू करेंगे? ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की पिक्चर हर फ्राइडे को देखना है, शायद मुझे इंडिपेंडेंट पिक्चर भी देखना है। तो ये जो सवाल, आई एम नॉट स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट यू, और ये सवाल मेरे पास बहुत बार आ चुका है कि आप
बीजेपी के संग है या सीपीएम के संग? मैं क्यों दोनों के संग रहूं? जो मुझसे रेडी है मेरा डिमांड में विचार करने के लिए, मैं उनके साथ बात करूंगा। इसमें सोचने का क्या है? इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप क्या पाकिस्तान के साथ हो या इंडिया के साथ हो या बांग्लादेश? अरे कोई इंडिविजुअल भी तो एक ओपिनियन रख सकता है, एक पार्टी का इंडिविजुअल स्टांस भी तो हो सकता है। यही मेरा टिपरा मतलब क्या आने वाले असम लोकल बॉडीज में कॉन्टेस्ट करने वाला है? जी, मैंने सोचा है कि एक दो यंग पत्रकार को भी एक चांस दूँ, शायद आपको भी मैं एक ऑफर कर सकूँ। नहीं, सीरियसली क्यों नहीं लड़ूँ? क्यों त्रिपुरा में था जहाँ अगरतला में इतना हमारे इंडिजिनस लोग हैं, हम क्यों नहीं लड़े? और उसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ इंडिजिनस को टिकट दे, कोई दूसरा भी हो जो हमारे इशू से सिंपैथाइज करता हो, जो हमारे लोगों के साथ जुड़ा मिला हो, मैं उनको क्यों मौका नहीं दूँ? क्यों नहीं लड़ूँ? एकदम लड़ेंगे, और लड़ेंगे भी तो वोट काटने के लिए नहीं, लड़ेंगे भी तो जीतने के लिए लड़ेंगे। कि 10 तारीख को शांति से काउंटिंग हो। हम नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन के बाद कोई वायलेंस हो, कोई दंगा हो, और जो कॉमन पीपल है जिसका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, आपने वोट किया बस, आपका कोई पार्टी होल्डर नहीं है, पोजीशन होल्डर नहीं है, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। 10 तारीख को इलेक्शन खत्म होने के बाद हमने ये भी देखा कि त्रिपुरा में कोरोना बढ़ रहा है और हम स्टेप्स नहीं ले रहे, तो हमको लगता है कि इसका भी हमको अभी ध्यान देना चाहिए। 2 तारीख के बाद पश्चिम बंगाल में इलेक्शन खत्म होगा, उसके बाद पूरा इंडिया लॉकडाउन करने से शायद देरी हो सकता है। इसके लिए हमें 10 तारीख के बाद बहुत रिस्पॉन्सिबली काम करना है, एक संग होकर काम करना है, तू मैं नहीं, एक सिंगल यूनिट करके। कोरोना मुझे मेरे पार्टी वर्ग को भी लगेगा, बीजेपी को भी लगेगा, सीपीएम को भी लगेगा, कांग्रेस के भी 2-3 लोग जो बचे कुचे हैं उनको भी लगेगा। इसके लिए हमें ये सब एक संग ही टैकल करना है। IPF tini saputar engai ADC election no vote polling go agent engmani bagai Tripura Janajatiya Morcha Risumuk Mondol ni tangphangkara Rajya Tripura nogo chopro jakha tanchikra jakha no koksisa jakha Risumuk Mondol BJP ni saputar auto mariwo chong mariwo basanai Victor Tripura no saputar khaino ni bukha patikha krak salo horo Risumuk doshimi para noabari amsayo thano mamla khlai jakha chopona roni mungoi পাতিমানতই চপ্রজনই তামুশাকা খাইনেদি বিনি খুকতইন। আমি ছাত্রী রিষ্টমুখ জনজাতি মোর্চার জেনারেল সেক্রেটারি এবং ত্রিপুরা রাজ্যে আইপিএফটি বিজেপি জোট সরকার। গত মঙ্গলবারে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে 28টা এডিসি সিটের মধ্যে নির্বাচনে ভোট হচ্ছে। আমি আইপিএফটি বিজেপি জোট সরকার এবং আমি জনজাতি মোর্চার জেনারেল সেক্রেটারি, যাতে 27 নম্বর পূর্ব মরিপুর থেকে বুড়াতুলি কেন্দ্রে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার মিলিয়ে বিজেপি প্রার্থী আইপিএফটি প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে ধনঞ্জয় ত্রিপুরাকে। ধনঞ্জয় ত্রিপুরার পক্ষে এবং বিজেপির পক্ষে দাঁড়িয়ে আমি 10 নম্বর ভোট কেন্দ্রে দশমণি পাড়া আমি ফুলিং এজেন্ট বসেছিলাম গতকাল। বসার পরে সকাল 7টা থেকে 9টা পর্যন্ত 151টা ভোট পড়েছে। আমি বাথরুমে গেছিলাম, বাইরে যাবার পর কিছু দুষ্কৃতীরা নির্দলের তারা আমাকে জঙ্গলে নিয়ে বেঁধে রেখেছে। নেবার পর আমি বহুত কষ্ট করে বাড়িতে এসেছি। আবার পরে আমি অভিযোগ করেছিলাম, কিছু পুলিশ এবং প্রশাসনের কাছে কমপ্লেন করেছি, তারা অ্যাকশান নিয়েছে। কিভাবে কেমনে নিয়েছে এটা জানি না। এটার পরে আমি বাড়ি আসার পরে গতকাল রাত্রে ঠিক 12টার সময় আমার বাড়িতে আমি আইপিএফটি এবং বিজেপির পক্ষে এজেন্ট বসার অপরাধে আমার বাড়ির ঘর সব কিছু ভেঙে দিয়েছে। এবং গতকালও আমাদের কাছে কিছু লোক অভিযোগ করছে আমার কাছে
গতকাল রাত্রে দাদা আমরা আমার এই পাড়ার কিছু সমর্থনের লোক দাদা আমরা যাকে ভোট দিই গণতন্ত্র অধিকার সবার অধিকার আছে ভোট দেওয়ানোর জন্য, কিন্তু তারা কিছু দুষ্কৃতীরা তাদেরকে ভোট দিতে দেয়নি গতকালকে। এখন আবার কিছু হমক দমক দিয়া দিতেছে ভোট দিছে বলে কইবা সবাইকে, আর যদি না কইলে তোমাদেরও বিপদ আছে রাজুর মতো, এই কথাটা তারা জানাই গেছে। কালকে ঘটনাটা কয়টার দিকে হয়েছে? কালকে ভোটের ঘটনা রাত্রের ঘটনাটা 12টার সময়। তারা কি চিনতে পারছেন আপনি? আমি কিছু চিনছি এবং কয়েকজনে আমরা চিনতে পারছি না, সব হেলমেট বাঁধানো ছিল আমার স্ত্রী বলছে, আর কিছু 2-3 জন লোক চিনছে এখানে স্থানীয়। এই জায়গাটার নাম কি? দশমণি পাড়া নোয়াবাড়ি। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে রাজু ত্রিপুরা, বেকার ডবিচরণ ত্রিপুরা। Kising kama iyak rom lai edisi chong mari wo basa lakya BJP APFT bufang fangsan ni bedek dek ni jora thugun no yareng laija haipono shalayo BJP APFT katha laijak se hingke tange kasate kashan no chopro laino nangkha sumolu kurong ni Malkhongkologo kolaye thujau kate khoroksa umor chakra patika Jugundarnagar rail station no mung Chittoranjan Saha nok kata sewal amchayo Phungo Jugundarnagar rail station kana wo basai tongmani Malkhongkolo Agartala ne thangmani jora wo umor sinecheba ni chakra Malkhongkolog buskango bahari rekha patima thaino langma arikha kotama mane Agartala rail police thange sogekya mangkate postmortem bage horjaka Saknai nogo police pula berem ni chiri nai mane yagulo shawi manka Chittoranjan Saha bakhani bemar manja haini bai sak sakna phan buthare mano noi saka pati manotui jati kusro ni bising sumung asai tongkha nukhungo mungsa kese kereng krei hnei saka nukhuni borok kokthuni bising tei আমরা একটা মেমো পাই স্টেশন মাস্টার আগরতলা থেকে যে জগন্নাথনগর রেলওয়ে স্টেশনে একটা রানওভার হয়েছে, তো এটাতে মেনশন করা আছে একজন লোক রেলের ইঞ্জিনে ঝাঁপ দিয়েছে। এই খবর পাওয়ার পর আমরা অফিসার সহ এখানে স্পটে আসি, তো এখানে এসে দেখতে পেলাম একজন লোক চিত্তরঞ্জন দাস, ওনার বয়স অ্যাবাউট চিত্তরঞ্জন সাহা বয়স অ্যাবাউট 75 বছর। উনি ঝাঁপ দিয়েছে রেলে, ওনার ছেলে এবং রিলেটিভ আত্মীয় স্বজনরা এখানে আছে। তো প্রাথমিকভাবে যেটুকু এখানে বুঝতে পারছি উনি হয়তো কিছুটা মানসিক অবসাদগ্রস্ত আছেন, রোগাক্রান্ত আছেন। এখানে স্টেশনে মনে ওনার রিলেটিভও আছে যারা টিকিট কাউন্টারে আছে, তো তাদের এখানে হয়তো এসেছিল। ট্রেনটা যখন শিলচর আগরতলা ট্রেনটা যখন আগরতলা যাচ্ছিল তখনই 3:30 থেকে 4:45 এই সময় এই ঘটনাটা ঘটেছে। তো এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটা ইউডি কেস নিচ্ছি, ইনভেস্টিগেশন চলছে। এখন ডেড বডি আমরা মর্গে নিয়ে যাব পোস্টমর্টমের জন্য। আপনার পরিচয়? আমি সাব ইন্সপেক্টর সঞ্জিত সেন, ওসি আগরতলা জিআরপি। আমার কাছে খুব খারাপ লাগতেছে যে আমার বাবা ট্রেনে চাপ দিছে। আমার সারা জীবন মানে একটা কলঙ্কের ভাগিদারি করে গেল বাবা। কিন্তু বাবা কষ্ট পাইতেছে বেশ কিছুদিন ধরে ছিল। আজকে পাঁচতরে ফোন করছি, রিপোর্ট একটা আমার কথা আছে, রিপোর্ট কইছে আজকে 4টার সময় ফোন করতাম। বাবারে কইছি বাবা তুমি 4টার সময় তুমি আমার একটু মনে করে দিও। আমি ঘরে ভাত খেয়ে সেটা শুইছি, আমার সামনে বাবা বলতেছে একটু রাস্তার থেকে একটু ঘুরাই। মা কইতেছে এলিকে যাইতা তুমি যাই না অক্ষণে কোন আও রাস্তা থেকে একটু বয় মাঝে মধ্যে পর প্রায় আধা ঘন্টা উপরে এসে গা। মা গ্যাসে দেখি রাস্তা গিয়া দেয় নাই। আশেপাশে আমার বোনের বাড়িও আছে, তো তার বাড়িতে ফোন করলাম। মা এসে কইতেছে বাবা তো এনা নাই, দেখছেন ফোন করে সে আর বাকি গেছে। তাই আমি ফোন করলাম, ফোন করে সে না আমরা হয়তো আইসে না। আর 2-3 ঘন্টা ফোন করছি, না গেছে না। আর অসুস্থ রোগী যাইব কই, দূরে তো যাই যাতো না, কাছে দাঁড়িয়ে থাকবো। এরপরে মা কইতেছে দেখছেন আমার বোন জামাই টিকিট মাস্টার এনে তো রূপকের কাছে গেছেনি। তো রূপকের ফোন করলাম, ফোন করছি পরে রূপকে এই অবস্থা বোধা আমি তো চিনতে পারছি না, তুমি তাড়াতাড়ি আইও। আইলাম।
বেশি একটা এই অবস্থা জি। তিনি কি অসুস্থ আছেন বেশি? বাবা আজকে 3 মাস আগে হাঁপানি হসপিটালে আসিল, শ্বাসকষ্টের প্রচণ্ড প্রবলেম আসিল। আমার বাড়িতে এখনো সিলিন্ডার আছে, 2 সিলিন্ডার। একটু অসুবিধা হলে সিলিন্ডার লাগাই দিই, অক্সিজেন লাগাই দিই। বাবা চাকরি করতো রিটায়ারমেন্টে। কিসে চাকরি করতেন? ওয়েটার মেজার্স। রিটায়ারমেন্টে গেছেন। ওনার নাম কি? চিত্তরঞ্জন শাহ, বয়স কেমন হবে? 75। আপনার নাম? নারায়ণ শাহ। আপনার ভাই আছেন? না আমি আর বোনের জামাই এখানে চাকরি করেন? বন্ধু আমার এখানে চাকরি করে। habang bodolni kisah boro tipra motha bai kerungjak tongo tipra mothani enggai obahane koksil jamung BJP bodolongni Kothumani kuthum mungo obaharok mano tuye suyi election commissioner sanai hini saka ADC election no tuye BJP ni hapango tongnai Tripura Pradesh spoken person Subrata Chakraborty খুবই কুবুন্ডক মানজাখা বড় ককথুমনি বিসিংতৈ খরাংতি সাকা বিসি কলংনি উলো তাবুনো ফুলা তংকসাংখে এডিসি চংমারি ওংখা फिया CPIM तै Tripura मथा गोरों थायो तंकसां देरखा तंकसां देरा थानियो CPIM तै Tripura मथानि याक तंगो अबहानो कौशल जाका BJP बाक्सा थायो तंकसां देरि मानफानो बाक्सा थायो तंकसां देरि मालिया खालगु तंका BJP नि बररक बाक्सा थायो BJP नि बरक साक देरखा अबहानो साका तिंकुराय প্রথমেই ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের পক্ষ থেকে স্বশাসিত জেলা পরিষদ অঞ্চলে গণতন্ত্রপ্রিয় যে সমস্ত মানুষ আজকে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন সবাইকে আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই, অভিনন্দন জানাই। কারণ একটা সুস্থ গণতান্ত্রিক বাতাবরণে নির্বাচন পর্ব প্রায় সম্পন্ন হয়েছে এবং সেই সঙ্গে আমরা ধন্যবাদ জানাবো ভোটকর্মী যারা আছেন কিংবা নির্বাচন কমিশন এবং প্রশাসন যারা চেষ্টা করেছেন সর্বোচ্চ মাত্রায় সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে, তার জন্য তাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট এখন পর্যন্ত যে সমস্ত খবর রয়েছে এই সমস্ত ঘটনাক্রমের পেছনে মূলত ত্রিপুরা মথা এবং কোনো জায়গায় ত্রিপুরা মথা এবং CPIM যৌথভাবে এই ভোট পর্বটাকে ডিসরাপ্ট করার জন্য, এটাকে ভণ্ডন করার জন্য, এখানে একটা অশান্তির পরিবেশ তৈরি করার জন্য এরা ষড়যন্ত্রের ছক কষেছিল। অনেক ক্ষেত্রেই এরা বিফল হয়েছে, প্রশাসন অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক ভূমিকা নিতে পেরেছে এবং সেই সঙ্গে ক্ষমতাসীন দল হিসেবে, বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে আমাদের যে দায়িত্ব, সেই দায়িত্বের পরিচয় আমাদের কার্যকর্তারা রেখেছেন। যে সমস্ত ষড়যন্ত্র, আক্রমণের চেষ্টা ইত্যাদি করা হয়েছে, ইচ্ছে করলেই তাকে প্রতিরোধ করা যেত, কিন্তু আমাদের কার্যকর্তারা সংযম বজায় রেখেছেন, প্রশাসনের উপর আস্থা বজায় রেখেছেন এবং তার জন্য বৃহৎ কোনো ঘটনার সূত্রপাত হয়নি, সেটাকে ঠেকানো সম্ভব হয়েছে। যে ষড়যন্ত্রটা ত্রিপুরা মথা CPM সবাই মিলে করেছে, যেমন দু একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনার কথা যদি বলি, আমতলী গোলাঘাটি কেন্দ্রের ধরিয়াউথাও এলাকায় আমাদের একজন কার্যকর্তা সুখরঞ্জন দেববর্মা, ওনাকে বেধড়ক পেটানো হয়েছে, ওনার বাইক ভাঙচুর করা হয়েছে, কিন্তু তারপরেও কার্যকর্তারা সংযমের পরিচয় দিয়েছেন এবং প্রশাসনকে সহায়ক ভূমিকায় তারা অবতীর্ণ হয়েছেন। অমরেন্দ্রনগরে ত্রিপুরা মথা এবং CPM এর কিছু দুষ্কৃতী আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পোলিং এজেন্টদের বাধা দান করেছে, দীর্ঘ সময় পোলিং এজেন্ট সেখানে প্রবেশ করতে পারে। কাঠালিয়া মির্জা
এই কেন্দ্রের ধূপতলি পূর্ব তোলামোড়াতে পিঁপড়া মাথার কিছু দুষ্কৃতী বুথ দখলের চেষ্টা করে এবং আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদেরকে মারধর করে, এমনকি তাদেরকে দা দিয়ে কুপায় এবং তারা আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সাবরুমের ঘোড়াতলি কেন্দ্রে রাজারামবাড়ি, মনিরামপুর এবং শিবপুর সিপিআইএম ব্যাপক সন্ত্রাস করার চেষ্টা করেছে। মহারানী চেলাগাঙে একজন বিজেপি কার্যকর্তা, 21-এর 30 নম্বর বুথের কার্যকর্তা, সেই কার্যকর্তার মাথা ফাটিয়ে দেয় পিঁপড়া মাথার দুষ্কৃতকারীরা। এছাড়া মনু ছেলেনটাতে 5টি বুথে গন্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করে পিঁপড়া মাথা এবং সিপিএম এর যারা দুষ্কৃতী রয়েছে তারা। সেই সঙ্গে আমাদের কাছে আরো একটা অভিযোগ এসেছে, প্রশাসনে কতিপয় ব্যক্তি কোনো কোনো জায়গায় পিঁপড়া মাথার সঙ্গে সহায়কের ভূমিকায় ছিল। আমরা সুনির্দিষ্টভাবে তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করছি। যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশন তাদের বিরুদ্ধে নেবেন, এটা আমরা বিশ্বাস করি। আর এই প্রতিষ্ঠা দিবসে আপনাদের সবাইকে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে অভিনন্দন, শুভেচ্ছা, আপনাদেরকে স্বাগত আমাদের এই কার্যালয়ে। আপনারা জানেন এডিসি নির্বাচনের আজকে গোটা রাজ্যের যে এখন পর্যন্ত যে সমীক্ষা, সেটায় প্রায় 80% মতো ভোট পড়েছে। এখন পর্যন্ত যে তথ্য, সেটা হয়তো পুরো আসেনি, এখনো অনেক জায়গায় ভোট চলছে, অনেক জায়গায় মেশিন সিল করা হচ্ছে। তো সেই টোটাল তথ্যটা এখনো আসেনি, সেটা পরবর্তী সময় আপনারা পেয়ে যাবেন। সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা হলো, দীর্ঘ বছর পর এডিসি জগৎ থেকে শুরু হয়েছে নির্বাচন। এটা বোধহয় প্রথমবার এডিসিতে এত সুস্থ মানুষ ভোট দিতে পেরেছে। সেটা যদি আপনি রোজসাবাড়িতে দেখুন আর সেটা কাঞ্চনপুরে দেখেন, ভোটের যে এখন পর্যন্ত যে তথ্য আমাদের কাছে এসেছে, সেই তথ্য অনুযায়ী কাঞ্চনপুরের যে ভোট এভারেজ, আর আমরা যদি সেটা মনোবলকুলকে দেখি, প্রায় সমসাময়িক, কোনো জায়গায় সেই খুব একটা ডিফারেন্স হয়নি। তো এবার প্রথমবার হয়েছে এই রাজ্যে এত মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে বেরিয়েছে এবং পাহাড়ে ভোট হয়েছে। আর এটা প্রমাণ করে যে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের সঙ্গে যে বহু বছর পর মানুষ একদিকে যেমন পাহাড়ের মানুষের যে অবস্থা, যেখানে জল, মানুষের বাড়ি ঘর, রাস্তা, এবার যখন এডিসি নির্বাচনে আমরা বিভিন্ন পাড়ে পাড়ে ঘুরেছি, আমরা দেখেছি দীর্ঘ সময় কমিউনিস্ট শাসনের মানুষের যে অবস্থা। তো মানুষ তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভোট করেছে, আমাদের আশা। সেটা আপনারা 10 তারিখ সেই যখন রেজাল্ট বেরোবে, তখন আমরা সবাই সেটা বুঝবো যে মানুষ পরিবর্তনের জন্য ভোট করেছে আর এডিসি উন্নয়নের জন্য ভোট করেছে। আর আমার মনে হয় যে এই রাজ্যে এখন পর্যন্ত যতবার এডিসিতে ভোট হয়েছে, এবারে যে ভোট হয়েছে শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে এবং একটা সুন্দর পরিবেশ ছিল ভোটের, সেই পরিবেশে ভোট হয়েছে। এটাই আজকে মূল বিষয় ছিল। বাকি সুব্রতদা রয়েছেন, আমাদের চিফ স্পোকসপারসন রয়েছেন আমাদের নবেন্দ্র ভট্টাচার্য, ওনারা বলবেন বাকি বিষয় যদি কিছু আপনাদের। জেলা পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে, তার মধ্যে এটা নিশ্চিত হয়ে গেছে পিঁপড়া মাথা বলুন কিংবা সিপিএম বলুন, তাদের আচার আচরণে যে গণতন্ত্রের প্রতি তাদের কোনো বিশ্বাস নেই, উন্নয়ন তাদের মোটেও, উন্নয়নের প্রতি তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই, এবং শুধুমাত্র একটা বিভাজন তৈরি করা, রাজ্যে একটা গন্ডগোল পাকানো, অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করা, সেই পরিকল্পনা নিয়েই পিঁপড়া মাথা সিপিএম এডিসি নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছিল। আজকে এটা মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমরা বিশ্বাসী আগামী দিনে এডিসি এবং নন এডিসি সব মিলে রাজ্যের 37 লক্ষ মানুষ এর বিরুদ্ধে সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য আবারও প্রস্তুত হবেন এবং আগামী 10 তারিখ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ভারতীয় জনতা পার্টি আইপিএফটি সম্পূর্ণ বহুমতের সঙ্গে এডিসির ক্ষমতায় আসছে। নির্দল প্রার্থীরা জয়ী হয়, আপনাদের বিজেপি কর্মী বা যারা ছিলেন কার্যকর্তা নির্দল হিসেবে, তারা জয়ী হলে আপনারা বরণ করেছেন। দেখুন, আমি একটা কথা প্রথমেই বলেছি যে ভারতীয় জনতা পার্টি আইপিএফটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এডিসিতে ক্ষমতায় আসছে। তো যেহেতু দ্বিতীয় ভাবনার বিষয় আপনি মাঝখানে তুলে দিচ্ছেন,
দ্বিতীয় ভাবনায় তো আমরা এখনো আসিনি। সেটা যদি ভাবতে হয় তাহলে সেটা পরে ভাবা যাবে, কিন্তু আমরা নিশ্চিত ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটি জোট এবার ক্ষমতায় আসছে। আচ্ছা সুব্রতবাবু, আপনাদের বিক্ষুব্ধকারী একে দ্বিতীয় আপনাদের দলের তারপরে আইপিএফটি তখন মমতার সাথে নিয়ে তারপর আপনার এই যে একটা পরিস্থিতি এর প্রতি দাঁড়িয়ে আপনারা বলছেন আপনারা একেবারেই 100% আপনারা কিসের উপর দাঁড়িয়ে? জনসমর্থন একটাই তো ভিত্তি, নির্বাচনে জয়ের তো একটাই ভিত্তি থাকে। আমরা যখন ক্যাম্পেইন করতে গেছি, আমাদের কার্যকর্তারা নেতৃত্ব যখন গেছেন, তখন মানুষের যে ব্যাপক সাড়া এবং সমর্থন, তাতে স্পষ্টভাবে মানুষ বার্তা দিয়ে দিয়েছেন বিজেপির সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, এবং এইটাকে পাথেও করে এডিসিতে এরা ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার চায়। BJP ni bakakte shaka obahai patimani bagai bororok kesang ke botsuri malia tamni hunba ashok shal communist ro ADC hapango tongmani bagai bro tong kesang ke chongmari khlasi maya khon tabuke BJP khlai phunuka abahai washapan ungya khon abahai no shaka Nobendra Chakraborty CPIM ADC hapango phaine bagai tong kesang deara ka hne shaka kokthumni bisingtei মোটামুটি ইতিপূর্বে যে স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনগুলি হয়েছে আপনারা কভার করেছেন। আপনারা এটা খুব ভালোভাবেই অনুভব করতে পারেন যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন হওয়ার পরে এই প্রথম এই রাজ্যের পাহাড় অঞ্চলের মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পেয়েছেন। এটা স্বাভাবিক যে দীর্ঘ সময় ধরে এখানে বামেরা ক্ষমতায় ছিল এবং তাদের যে সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতির প্রভাব এত কম সময়ের মধ্যে মুছে দেওয়া কঠিন, আর তার প্রভাবও আমরা দেখেছি। আজকে আমরা যে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়ার কথা বলেছি, ওই অঞ্চলে উন্নয়নের যে ধারা আমরা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি, মানুষ তাতে সামিল হয়েছে, কিন্তু ওই অপসংস্কৃতির প্রভাব কিছুটা হলেও ছিল, আর তার জন্যই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আমরা আগে থেকেই বলে এসেছি যে কয়েকটি সদ্য গজিয়ে ওঠা রাজনৈতিক দল, তাদের পেছনে সিপিআইএম এর প্রত্যক্ষ মদত ছিল। তারা জানে মানুষ তাদের ঘৃণা করে, ভোট দেওয়া তো দূরের কথা, সেই জন্য তারা পেছনের দরজা দিয়ে ওই সদ্য গজিয়ে ওঠা দলগুলিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আর আজকে নির্বাচনের দিনে তারও স্পষ্ট হয়েছে তারা যেই ভূমিকাগুলি নিয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যারা ভোট কর্মী তাদেরকে বাধা দানের চেষ্টা, যারা আমাদের পার্টির কার্যকর্তা ছিলেন তাদের উপরে আক্রমণের চেষ্টা, ভোট যন্ত্র ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা, এগুলি ধীরে ধীরে আরো খবর আসবে আপনাদের কাছে। প্রশাসন অনেক ক্ষেত্রেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা তারা করেছেন, কিন্তু এমনটা হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে তা হয়তো তাদের ধারণাও ছিল। এগুলি হয়েছে, কিন্তু একটা নতুন ধারায় স্বশাসিত জেলা পরিষদে চলা শুরু করেছেন। সবকা সাথ সবকা বিকাশের পথে চলা মাত্র শুরু হয়েছে, তার প্রতিফলন আজকে স্বশাসিত জেলা পরিষদ দেখতে পেয়েছে, ওই এলাকার মানুষ দেখতে পেয়েছে। আগামী দিনে নিশ্চয়ই যে অপসংস্কৃতি এতদিন ধরে কায়েম ছিল তা ঘুচিয়ে ফেলা সম্ভব হবে। মানুষকে সেই উন্নয়নের ধারায় সুস্থ অগ্রগতির দিকে আমরা নিয়ে যেতে পারবো বলে আমরা দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের। Taklai 2021 ADC chongmariwo borok busik tong kesangke budri manka abri mangpili social media ni simi chengai koktuma channel logo berajak nukjagoi tongo sabni yak tong ADC chongmariwo tong kesang dera thani jiri nai thai kalayo hone shalai tongkha wansu kurung lukura Unni berem corona akar thani 2021 bishubo unukuti hankuro khorotang corona positive manjakmani tuyei kolashor bakhaste kirilaija Sarangsala kokthumrani kuthumgo kolashor CMO officer district surveillance officer Shankar Shubro Devnath Bathani chamber obhana shaka boshaka 2021 bishubo tabuno pula kolashor amchaya khorotang corona positive manjakha 19 এর প্রকোপ সারা
দেশেই এখন বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন রাজ্যগুলো নতুন করে পজিটিভের কেস বাড়ছে, আমাদের রাজ্য তার ব্যতিক্রম নেই। ঊনকোটি ডিস্ট্রিক্টে আমাদের এখন পর্যন্ত 3টে অ্যাক্টিভ কেস আছে পজিটিভ। প্রথম 2টো কেস ধরা পড়েছিল 5 তারিখ এপ্রিলে গোবিন্দপুরে এরিয়াতে। ট্রাভেল হিস্ট্রি আছে, ভাইজাগ থেকে এসেছিল। তারপর সিমটম থাকাতে RGM টেস্ট করা হয়, অ্যান্টিজেনে পজিটিভ এসেছে এবং তার কন্ট্যাক্টস যে স্যাম্পলগুলো আছে সেগুলো আমরা কালেক্ট করেছি, সেগুলোর রেজাল্ট আজকের মধ্যে বেরিয়ে যাবে। এবং আজকে সকালবেলা আরেকটা পজিটিভ কেস পাওয়া গেছে। দিল্লি থেকে এসেছিলেন উনি এখানকার বাসিন্দা নন, দিল্লির। তো এখানে অফিসিয়াল কাজে এসেছেন এবং তার সিমটম ছিল বলে তার টেস্ট করা হয় এবং পজিটিভ আসে। এই 3জন পেশেন্টেরই স্থিতিশীল আছে, অবস্থা হোম আইসোলেশনে আছে এবং তাদের কন্ট্যাক্টসগুলোকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমরা স্যাম্পল টেস্ট করিয়ে নেব। এখন দেখা যাচ্ছে যে নতুন করে আবার কোভিডের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার জন্যে আমাদেরকে আরও সচেতন হতে হবে। আমাদের এখন মাস্ক পরা ছেড়ে দিয়েছি, যে কোভিড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিহেভিয়ার সেগুলো আমরা মেনে চলছি না, সেটা প্রচণ্ড দুর্ভাগ্যজনক। সবার কাছে একটাই অনুরোধ থাকবে এবং টেস্ট করানোর ক্ষেত্রেও যথেষ্ট একটা উদাসীনতা মানুষের কাজ করছে। তো সবার কাছে আবার অনুরোধ থাকবে যে কোভিড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিহেভিয়ার যেগুলো আমরা আগে মেনে চলতাম, মাস্ক পরা, বারবার হাত ধোয়া বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউজ করা, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা, সোশ্যাল গ্যাদারিং যেটা আছে সেগুলোকে অ্যাভয়েড করা, সেগুলোকে আবার আমাদের মেনে চলতে হবে। আর টেস্ট অবশ্যই আমাদের করাতে হবে। যদি আমাদের কোনো সিমটম থাকে, যদি আমরা বাইরে থেকে ট্রাভেলের হিস্ট্রি থাকে, তাতে যত সম্ভব তাড়াতাড়ি আমরা আমাদের যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো আছে সেগুলো আমাদের টেস্টিংয়ের ব্যবস্থা আছে, RT-PCR অথবা অ্যান্টিজেন, সেগুলো আমরা করিয়ে নিতে হবে। তো জনগণ বা সবার কাছে আমার একটাই অনুরোধ থাকবে যে কোভিডকে আবার হালকাভাবে নেবেন না, কারণ আমরা প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে ওঠার সাথে সাথে এখন যদি আবার নতুন করে প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, সেক্ষেত্রে আমাদের আরও বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। কোভিড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিহেভিয়ার যেগুলো আছে সেগুলো সবাই মেনে চলুন, মাস্ক পরুন, ভিড় যথাসম্ভব জায়গা এড়িয়ে চলুন, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করুন, হাত ধোয়ার অভ্যাসটা যেটা আমরা করেছিলাম বা স্যানিটাইজার ব্যবহারের অভ্যাসটা সেটাকে চালু রাখুন। এবং যদি কারোর জ্বর, সর্দি, কাশি বা ARI-এর সিমটমগুলো দেখা যায় বা কেউ বাইরে থেকে আসে, অবশ্যই তাড়াতাড়ি গিয়ে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরীক্ষা করিয়ে নেবেন। সবার কাছে অনুরোধ থাকলো সবাই মিলে আমরা কোভিডকে প্রতিহত করতে পারবো। এক্ষেত্রে আমাদের বিন্দুমাত্র ঢিলেমি দেওয়া চলবে না। আমাদের একটু ঢিলেমি ভবিষ্যতে বড় ধরনের বিপদের কারণ হতে পারে। এই সতর্কবাণী সবার মেনে চলা দরকার। বর্তমানে আজকের ডেটে মানে 7 এপ্রিল পর্যন্ত, মানে এখন পর্যন্ত কৈলাসহরে কতজন পজিটিভ? 2187 জন পজিটিভ আছে। মানে এটা কি আমাদের একদম প্রথম থেকে ফার্স্ট কেস থেকে এখন 2187 জন পজিটিভ আছে। আর এই দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা কতজন এখন হলো? এই ইদানিং এপ্রিলের 5 তারিখ থেকে আজকে পর্যন্ত 3টে পজিটিভ কেস ডায়াগনোসিস হয়েছে। সবাই হোম আইসোলেশনে আছে, স্থিতিশীল আছে। আমরা ফলো আপ করছি। যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়, শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়, তবে আমরা হসপিটালে শিফট করার ব্যবস্থা করি। Jongma no tuye dofa kiching dofa nanglaima bulaima nugui khayok laja kabangma wasukurung lukurok baksa sawo edisi saboni khumulung saboni bahar saboni baksa bo sawo khumulung chini bahar chini obaharo khanai baksa wasukurung lukurok salai tongkha tipra hase chini hunke tipra sa dofani edisi khumulung ba saboni engnai sum lukurokni edisi hapango asnane bagai shaglai shakni bahan shakni thei yoruma nukjagai tongkha tabu tiprasa dofawo thangna chal kisa sakangni simi edisi election kitingai tungplajak juda bodolni bisi sabo no sakang yagra laikha chia pia kaisa bodol tai kaisa bodolni bakha yak sutani wo ksaro pego tongkosong lukuro Thangnai 5 April chalo horni damji khaksa tamani jorawo 17 Pekwajolo Jonmo Joynagar constituency Tukhia Kapra Khumulong amsaya khoroso tong kosong tiprasha samungshita tangna roba chopro jaka bujaka nokni mani khne shebajaka samungshita tangna ro asuke yak ailai bukha tabo kahamke kok shawi maya takok Mongol de Burma nai lebidi hani lokurok chini mangpiliwo माला थांबाय आराम ओका मा फैयाङै सानिया याबोला हामी आफ्नो आलो ताइछौँ तो तब बुखटा
बनायलाय आं सिनायलिया nono punai skabo सिनायलिया आं सिनायलिया kono dapur kono ta nono bota buka kono ta kono buka tai latih de kabo kono ko tai yo khakra buka Gạo liang trong chúng ăn cái sản ADC election angka tiprasa amchani election hamkai ni samung tangnai adang rong no chongui namani jora sep phia ojora ka hamno bulai toklai bai sakni bahan sak skaglai bai thuyo lai ma bai chachara langlai ja oba hani tong non nugui khayok jak wansu kurung lukuro उनके स्टेट में आने से पहले मैंडेटरी किया हुआ है सुफल उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोगों को जिस प्रकार पता है कि हमारे स्टेट में वैक्सीनेशन चल रहा है और अभी तक का हमारा परफॉर्मेंस वैक्सीनेशन में काफ़ी संतोषजनक है। हेल्थ केयर वर्कर्स में हमारा टारगेट अप्रॉक्सीमेटली 48,000 था, जिसका हम लोगों ने 92% को फर्स्ट डोज दे दिया है और सेकेंड डोज भी हम लोगों ने 82% लोगों को दे दिया है। उसी प्रकार से फील्ड लेवल वर्कर्स में हमारा टारगेट था 65,000 के आसपास, जिसमें से 92% को हम लोगों ने दे दिया है और सेकेंड डोज भी हम लोगों ने 70% को दे दिया। आप लोगों को जानकारी होगी 24, 25, 26 को हम लोगों ने स्पेशल ड्राइव लेके 45 से अबव जिनका उन लोगों को हम लोगों ने वैक्सीनेशन किया था। उस ड्राइव में हम लोगों ने आशा के थ्रू, वार्ड सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी, वॉलंटियर्स के थ्रू पूरे स्टेट में लोगों को अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर देखा। साथ ही साथ में माननीय मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री उनकी तरफ से भी एक पर्सनलाइज्ड लेटर गया था सभी स्टेट के सभी परिवार को, जिसमें सभी से आग्रह किया गया था वैक्सीनेशन सेंटर में आके वैक्सीनेशन और वो वैक्सीनेशन ड्राइव काफ़ी सक्सेसफुल रहा था और उस 3 दिन के दौरान हम लोगों ने 2.26 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया था। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो प्रत्येक दिन हम लोगों ने उस 3 दिन में प्रत्येक दिन हम लोगों ने करीब 80,000 लोगों को वैक्सीनेशन किया था। तो अभी का अगर वैक्सीन डोज देखा जाए तो स्टेट में 3 लाख डोसेज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 15 से 30 तारीख के बीच में 8 लाख एडिशनल डोसेज है। और आप लोगों को ये भी जानकारी होगी कि 1 अप्रैल के बाद से 45+ जितने लोग हैं सभी को वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबिलिटी है। पहले ऐसा था कि 45 से 60 साल के बीच में यदि कोई कोमॉर्बिडिटी होती है, शुगर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर, तो वही लोग केवल एलिजिबल हुआ करते थे। लेकिन अभी 1 अप्रैल के बाद से 45 साल के ऊपर जितने लोग हैं वो सभी लोग एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो इसके लिए हम लोग दोबारा एक वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं। क्योंकि ये बीमारी अर्बन एरियाज़ में, कोविड इन्फेक्शन अर्बन एरियाज़, शहरी इलाकों में ज़्यादा होता है, तो इस बार हम लोग वैक्सीनेशन ड्राइव अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्षेत्र में ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसके अलावा जितने इलाके हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट्स अपना रूटीन इम्यूनाइजेशन करते रहेंगे। तो इसमें हम लोग 9 और 10 तारीख को हम लोग स्पेशल ड्राइव ले रहे हैं, जिस दौरान पूरे अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में लगभग 50 के आसपास कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स होंगे और उसमें भी हम लोग अपने आशा कर्मी के द्वारा, वार्ड सेक्रेटरी के द्वारा माइकिंग और अलग अलग सोर्सेज से लोगों को मोबिलाइज कराएंगे अपने पास के वैक्सीनेशन सेंटर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे वैक्सीनेशन।
आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इलेक्शन डाटा के हिसाब से हमारा जो टारगेट है मोर देन 60 ईयर्स में आते हैं 3.98 लाख लोग, जिसमें हम लोगों ने 63.2% लोगों को कवर किया है। उसी प्रकार से इलेक्शन डाटा के हिसाब से 45 to 59 का जो हमारा पूरे स्टेट का टारगेट है 7.67 लाख, जिसको हम लोग फर्स्ट डोज 40% लोगों को कवर कर दिया है। तो जितना जल्दी हम लोग जो हमारा वल्नरेबल पॉपुलेशन है 45 प्लस, जितना जल्दी हम लोग 100% कवर करेंगे उतना अच्छा होगा हमारे राज्य के लिए। जैसा हम सभी लोगों को पता है कि सेकेंड वेव कई स्टेट में आ रहा है और बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन का रेट हमारे देश में और कई सारे स्टेट्स में बढ़ रहा है, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब। तो ज़रूरी है कि हम लोग भी इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार रहें, और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्पेशल ड्राइव में जो हम लोग AMC में करने वाले हैं लेकर आएँ और उनको वैक्सीनेट कराएं। इसके साथ में ये भी ज़रूरी है कि जो हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर थे जो हम लोगों ने पिछले साल काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने अपने स्टेट में, अपने शहर में फॉलो किया था, जैसे कि आपसी दूरी को बना के रखना, फिर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, फिर कोई सिम्टम अगर आता है तो हॉस्पिटल में जाकर, फीवर या जुकाम आता है तो हॉस्पिटल में जाकर दिखाना, मास्क लगाना। इस प्रकार का भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए भी हम लोगों ने AMC क्षेत्र में माइकिंग शुरू करवा दिया है। गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी हम लोग इसको एनफोर्स कराने लगे हैं। प्रॉपर अगर कोई मास्क नहीं पहन रहा है तो फाइन का इम्पोजिशन हो रहा है। तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट है इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकने के लिए। और कल शाम से हम लोगों ने मार्केट एरियाज में जो पहले सैनिटाइजेशन करते थे वो भी शुरू करवा दिया AMC की तरफ से। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करना और उसको अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सेकेंड वेव को रोकने के लिए हमारे राज्य में। थैंक यू। पहले तो जो साइंटिफिक स्टडीज़ आई थी उसके हिसाब से 4 से 6 हफ्ता था, लेकिन अभी जो नई गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उन्होंने उसमें रिकमेंड किया है 6 से 8 हफ्ते के बीच में, 6 to 8 वीक्स। तो सेकेंड डोज आप 6 to 8 वीक्स के बीच में कभी भी ले सकते हैं, बट नॉट लेटर देन 8 वीक्स, 8 हफ्ते के बाद लेना उचित नहीं है। कोविशील्ड को ही लेकर था, हमारे राज्य में सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन ही है, कोवैक्सीन नहीं है, तो इसलिए ये सभी को हमारे राज्य में सभी जितनी भी टेस्टिंग है गवर्नमेंट फैसिलिटीज में फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको लेकर किसी को भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो यदि उनको इस प्रकार का बुखार आता है या फिर जुकाम होता है, फीवर के कोई भी ऐसे सिम्टम आते हैं, तो उनको पास के अस्पताल में जाके टेस्ट कराना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी प्रकार से वैक्सीनेशन भी सारे गवर्नमेंट फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो हमारा इनलेट पॉइंट है, जैसे खासकर एयरपोर्ट वगैरह में भी हम लोगों ने टेस्टिंग तेजी से कर दिया है। वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितनी भी फ्लाइट्स महाराष्ट्र से आ रहे हैं सभी का टेस्टिंग, और उसके अलावा जो फ्लाइट्स आ रहे हैं 10% लोगों का टेस्टिंग, सभी से सेल्फ डिक्लेरेशन है, तो ये सब भी हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। तो आपके सवाल के जवाब में यही बताना चाहूँगा, सिम्टम आता है तो आप जाइए नियरेस्ट फैसिलिटी में अपनी टेस्टिंग कराइए। और अभी तो ऐसी सुविधा है कि सभी को, जितने भी पॉजिटिव आते हैं सभी को होम आइसोलेशन का ऑप्शन दिया जाएगा। यदि उनके पास होम आइसोलेशन का सुविधा नहीं है, घर में पर्याप्त कमरे नहीं हैं, या फिर उनको तकलीफ ज़्यादा है, उसी केस में ही उनको एडमिट किया जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि इसको लेकर हमारे लोगों के बीच में भी, हमारे स्टेट के लोगों के बीच में भी इस चीज़ को लेकर जागरूकता रहे, अवेयरनेस रहे। So what is the wastage percentage right now? ये हम लोग वेस्टेज में बहुत ही कंफर्टेबल है। नेशनल एवरेज अराउंड 5% है, 5%। हम लोग का 2 to 3%। वी आर डूइंग वेरी वेल इन दैट। 60 years 45%। 60 ईयर्स से ऊपर हमारे यहाँ टारगेट इलेक्शन डाटा के हिसाब से 3.98 लाख, जिसका हम लोगों ने 63.2 लोगों को फर्स्ट डोज दे दी है। 45 to 59 ईयर्स में है 7.67 लाख, जिसको 40% लोगों को हम लोगों ने फर्स्ट डोज दे दिया।
पूरे स्टेट का पॉपुलेशन अगर 37 लाख मान के चला जाए तो हम लोगों ने करीब करीब 16 to 18% लोगों को कवर कर दिया है, विच इज अमंग द हाईएस्ट। Sadra tima ariwo hapone thayo nok tangi tongnarong no norkha poronigom Bortola Forest Office ganawo khung thamchi dok nukhungno shikangno notice rekha poronigom aroni bising baksa nok buksa khlaikya baksa nok buksa khlailia haniba shibajaka poronigomni commissioner saka jerongno norjaka borongno rada nogoro tongthai nok rejakha yang amse borongno sanmung engkha borongno Bortola gana gini amse no tongna nok nane engthon hayake borongni nukhungni bage jinjal klainyai Smart City khalni bagai tei nar babai nino footpath park samnani yapre shaka hapang abune bagai shakangno notice rejaka phia baksa thai yakaya ne bagai poronigom nok shabanya nangkha poronigom ni bakhakte bongno tongna nok rang rejaka haipano thai yakaya ne bagai poronigom ni task force jinjal kanya nangkha একটা এভিকশনের একটা পারপাসে এসেছি আর কি আজকে এলাকাবাসীর তো একটা মন্তব্য ওদের থেকে নাকি পারমিশন নেওয়া হয়নি বিনা পারমিশনেই ঘর দোয়ার ভাঙা হচ্ছে না সেরকম না আমরা তো অলরেডি একটা অর্ডার দেওয়া হয়েছিল এই জায়গা খালি করার জন্য অ্যাকর্ডিংলি একজন খালি করেছেন যিনি খালি করেছেন ওনারটাই এখন আপাতত ভাঙা হচ্ছে আর সেটা আমার এই মুহূর্তে আমি কিছু বলতে পারবো না যার ঘর ওনার নাম কি গঙ্গেশ চক্রবর্তী টোটাল এই জায়গায় কয়টা পরিবারকে আপনাদের নিগম থেকে নোটিশ জারি করা হয়েছে? 36টা 36 ফ্যামিলিজ। আর বাকি বাড়ি কি ভাঙা হবে এই মুহূর্তে না না এই ধরনের কোনো মানে আমার কাছে কোনো কিছু জানা নেই। আচ্ছা ওনাকে একটা নোটিশ করেছিলাম সেটাই আমরা জানি। আচ্ছা টাইম দেওয়া হয়েছিল ওনাকে দেওয়া হয়েছে রাধানগর আবাসনে এরা বলছে যে এদেরকে তো কাছাকাছি দেওয়ার কথা ওনাকেই রাধানগর সেই ব্যাপারে আমি জানি না কিছু রাধানগর দেওয়া হয়েছিল এই 36টা ফ্যামিলিকে রাধানগর আবাসনে দেওয়া হয়েছিল। কতদিন আগে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল? 7 দিন তো হবে স্যার যার ঘর ভাঙা হয়েছে তারা কি ঘর দেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ অলরেডি শিফটেড টু রাধানগর আবাসনে ওনাকে ভালো ঘর দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে তারা দায় আমি তো কেন আমরা পারমিশন তারা একটা ঘর ভাঙতে শিব মন্দিরের মালিকে তারা আনা হয়েছে পূজা দেওয়ানোর লেগে জজমানি তারা এই মুহূর্তে আমরা 10 লোক বুঝছে না তারা ওই যে বিল্ডিং এর রং দেখবো আর ভাত খাইবো আমরা খেতে ভাত তারা একবার জজমানি বলে 3 মাস খাইতে পারবো তারা এই লোকে গেছে আমরা কিন্তু এবারও পাইলো হয়তো না আমরা এলাকার নাম্বার টাকা লাগবে আপনারা কি ঘর পেয়েছেন রাধানগরে? রাধানগর পাইলে আমরা যাইতাম না আমরা কেন যাবো এই এলাকার লোকের লেগে তুলছে তারা লেগে দেওয়া হয়েছে রাজনগর রবীন্দ্রগঞ্জ তারা দেওয়া হয়েছে এই তারার এলাকা আমরা ক্ষেত্রে গেলে রাধানগর এটার ভিতরে কোনো খালাকি আছে এটার ভিতরে কোনো ঠিক আছে আমরা এটা চাই আমরা পারমিশন তারা আইছে আমরা মহিলারা 2-3 জন মাথা ঘুরে পড়ে গেছে কিছু হইলে তারা নাই আই না জায়গা ঘরটাতে ভাঙা লাগছে আমরা আতঙ্ক হয়ে গেছি গা মানে মনে করছি আমরা টিও ভাঙা লাগবে আর পার্টিতে গেছে গা গেছে কেন তারা তো গেছে গা তাহলে ঘরটা ভাঙা লাগছে আমরা তো মনে করছি আমরা ছেলে মেয়েরা বাইরে নাই আমরা বুড়া মানুষ বাড়ি ঘরটা ভাঙা যাচ্ছে এবার আমরা ডরাই আমরা তার কাছে আইছি আমরা যাতে সবাই যাতে থাকতে পারি আয়া দেই কি আমার রাস্তা থেকে আমরা বান ছাড়া আমরা বদ্ধ জবান করছে আমরা বদ্ধ করে ভাঙা রাস্তা আমরা না জানি আয়া দেই এই অবস্থা কি করে ভাঙা আইছে সারা রুগী বুড়া মানুষ ফানি এটাই তো আমার কাপুচ্চা কাছে কখন হঠাৎ করে ওখানে আপনারা কি চাইতেছে আমরা কি চাইছি আমরা আমরা সবাই বলানো দেন আমরা স্যার দেন আমরা রাধা বলে যাইতাম না আমরা রাধা বলে ফুলাবান আমরা আমার ছেলে না ছেলে কেন গেছে এত স্থায়ী লোক না তো এনে গভর্নমেন্ট কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয় পূজা দিতে আমাদের মন্দিরে পূজার লেগে তাই আনা হয়েছে তাই কইছে মন্দিরে পূজা দিব আমরা তো পূজা দেন পূজার লেগে আনছি তাই হঠাৎ করে গভর্নমেন্ট কইছে ঘর দিব তাই ঘরের লেগে দৌড়ে গেছে জিজ্ঞাসা করছে না মন্দির যে ব্যাপার করে রয়েছে কতদিন 15-20 দিন ধরে মন্দিরে পূজা হয় না আজকে
আমরা মন্দিরে পূজার লেগে তাকে আনা হয়েছে। গঙ্গেশ্বর চক্রবর্তী। উনি কি ঘর পেয়েছেন? হ্যাঁ ঘর পেয়েছে, তাই না কেমনে করবা? আপনারা আরো কত পরিবার আছে? আমরা তাইনের বাদে আমরা 35 পরিবার আছি। আর কেউ ঘর পাননি? না, মানে 36 পরিবারের মধ্যে 35 পরিবার টোটাল আছে 40 জন, বুঝছেননি? এর ভিতরে মনে করেন 36 এর নাম আছে, 4 জনের নামই আছে না। তো এখন আপনাদের কি বক্তব্য? আমরা বক্তব্য হইলো অত আমরা যে গভর্নমেন্টের সাথে যাইতে রাজি আছি, গভর্নমেন্ট ভালো কাজ করবো এটা আমরা 100 বার চাই। অত আমাদের নেহার কোনো ল্যান্ডে দাও, আর নয়তো আমরা জায়গা দিয়ে দাও, আমরা ঘরগুলি ভেঙে নিয়ে আমরা এগুলি তৈরি করতে পারবো। বছর কাছে আইতাছে। আমি গোলাপাড়া পুরো হয়েছি এখানে, আমার জন্মস্থান এখানে। আচ্ছা যে ঘর পাইছে এখানে বালুর গাড় আসলো, আমরা এখানে ছোটবেলা ঘাটে স্নান করতাম, তখন থেকে আমরা এখানে বাড়ি বানাইছি। অতটুকু লাইলে আসলো। আচ্ছা যে মা বাবার আর্থিক অবস্থা ভালো নাকি আমরা এখানে মনে হচ্ছে ঘর বানাই থাকুম আর কি। যে ঘর পাইছে সে কি এখানের বাসিন্দা? না, আমাদের এখানে বাসিন্দা না। কেমনে ঘর পায় এখানে? সে কে লিখে গেছিল? আমরা আশ্রয় দেন, আমরা মন্দিরে পূজা দেবো, আমরা একজন পূজারি লাগে, মন্দির আছে। ঠিক আছে, আমরা মন্দিরে পূজা দিবেন, থাকবেন এখানে। ঘর দুয়ার আমরা তারা ব্যবস্থা করে আইছি। কত বছর হয়েছে? 15-16 বছর হইব। আপনার মনে করেন 40 বছর হইব এখানে আমরা বসবাস। আপনারা কেউ পাইছেন না ঘর? সে পাইছে? হ্যাঁ, সে পাইলো। কি মনে করেন আপনি? তাইনে কি লিখে পাইছে? কি মনে করেন? তাইলে কিভাবে পাইছে এটা তাইলে জানে। আর কেউ পাইছে আপনার এদিকে? না, আমাদের এদিকে আর কেউ পাইছে না। শুধু একজনই পাইছে? একজনই পাইছে। কোন জায়গাতে পাইছে ঘর? রাধানগরে। আপনারা কি কইছে প্রশাসন? প্রশাসন কইছে আমাদের নেহার রেস্টুরেন্টে কোনো ব্যবস্থা করে দিব আমরা। আমরা কইছে ঠিক আছে, গভর্নমেন্ট উন্নতমান কাজ করবো, এটার পিছনে আমরা আছি। কাজ ভালো করুক, আমরাও চাই এটা। আমরা গভর্নমেন্ট আনছি এর লেগে না যে গভর্নমেন্টের মানুষের ক্ষতি করবো, এটা আমরা চাই না। এখন এই বাড়িটা ভাঙতেছে, আপনারা কিছু কইছে? না, আমাদের কিছু কইছে। আমাদের বাড়ি ভাঙচুর হলে আমরা ন্যায় চিন্তা করুম, আমরা কি করুম? আমরা সরকারের বিরুদ্ধে কেস করে দেবো। আমরা অত বছর ধরে থাকি এখানে, আমরা সব কিছু দিই, আমরা কারেন্টের বিল দিই, সমস্ত কিছু দিতেছি আমরা। অত বছর ধরে তো গভর্নমেন্টের লোক আমরা জড়িত আছে। যে বাড়িটা ভাঙতেছে এটাতে মানুষ থাকে না? না, এটা মানুষ থাকে না। Salthang Thana Police gereng thayon nairutugui kemajak mobile log manka tabsuk joratui kaijar mobile manka Salthang Thana Police Sawimano thangna salkolog romunyo bororok mobile log kemajak man patimu abunorok sawi thanao JD entry rok khaikya phiaba JD entry khlaimai yagulo tei koktoma naya thanao police a JD entry norok sawino juda thayo nairutungma bai kaijar mobile manka tei ab mobile bugra no yafai rejakha আমাদের কাছে বিভিন্ন সময়ে মোবাইল মিসিং হয়ে গেছে, মোবাইল হারিয়ে গেছে, এই সমস্ত কমপ্লেইন রেগুলার বেসিসে আমাদের কাছে আসে। আমরা আসলেই তাদের যদি IMEI নাম্বারটা থাকে সেটা আমাদের ডিস্ট্রিক্টের ওইখানে আমাদের এটা পাঠিয়ে দিই। IMEI নাম্বার সহ ট্র্যাকিংয়ে CDR SDRগুলো আমরা কালেকশন করি, সেগুলি আমরা ইভ্যালুয়েট করি। আমাদের একটা এক্সপার্ট টিম আছে আমাদের এখানে, যেটা হেড করছেন SI দেবাশিস সাহা এবং সুকান্ত একজন আছে আমাদের স্টাফ। তারা দুজনেই বেসিক্যালি করে, আমি এটা সুপারভাইজ করি। বিগত দিনে প্রচুর মোবাইল আমাদের এখান থেকে হারিয়েছে, আগেও আমরা রিকভারি করেছি। গত প্রায় 7 দিনের মধ্যে আমরা 8টা মোবাইল ফোন আমরা রিকভারি করেছি। আজকে তাদেরকে ডেকে তাদের মোবাইল ফোন তাদের হাতে আমরা তুলে দিয়েছি। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে মানে আটক করতে পারে? যে জড়িত ব্যাপারটা সেগুলি একটা ওয়াইড একটা ইনভেস্টিগেশন আমরা করছি। ইনভেস্টিগেশনে অনেকের নামই আসছে, আমরা তদন্তের মধ্যে রাখছি বিষয়টা। যারা মোবাইল হারিয়ে আছে বা হারানো এখনো, তো যারা হারিয়ে বেকার তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন আপনি? যারা তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো, যখন আপনারা মোবাইলটা কিনবেন তখন দুটো IMEI নাম্বার থাকে বক্সে, সেই IMEI নাম্বারগুলো আপনারা প্রপারলি ইনটেক রাখবেন। মোবাইল আপনাদের প্রপার্টি, আপনাদের ব্যক্তিগত প্রপার্টি, আপনাদের প্রপার্টি আপনারা ঠিকমতো দেখে শুনে রাখবেন। প্রথম কথা যাতে চুরি না হয়, যদি চুরি হয় বা হারিয়ে যায় তাহলে IMEI নাম্বার সহ আমাদের থানাতে রিপোর্ট করবেন, বা যেই জুরিডিকশানে হারিয়েছে সেই কনসার্ন থানাতে আপনারা রিপোর্ট করবেন। পুলিশ অবশ্যই চেষ্টা করবে আপনাদের হারানো মোবাইলটা যাতে রিকভারি হয়, সেই সেভাবে বিশেষভাবে আমরা একটা প্রচেষ্টা নিই। এই 8টা মোবাইলের মধ্যে সবচেয়ে দামি কত রেঞ্জের? একটি মোবাইল আপনাদেরকে বলেছে অ্যারাউন্ড 55,000 একটা মোবাইল হারিয়ে গেছে। সে শিশুবিহার স্কুলে খেলতে গিয়েছিল, স্টুডেন্ট, বেসিক্যালি তার মোবাইলটা দরকার, সে পড়াশোনা করার জন্য সে মোবাইলটা নিয়েছিল। শিশুবিহার স্কুলে খেলতে খেলতে সে মোবাইলটা হারিয়ে ফেলেছে। অ্যারাউন্ড 15 বা 20 ডেজ আগের ঘটনা। তার মোবাইলটা আমরা রিকভারি করে ওর হাতে দিয়েছি।
আগে তো তোমার অলমোস্ট 20 ডেজ আগে ফোনটা হারালো। তো তোমার এই খেলতে গেছিলাম, খেলতে এখান থেকে ফোনটা হঠাৎ মধ্যে কেউ নিয়ে চলে গেলো। তারপরে এখান থেকে আসার পরে আমি দেখি হঠাৎ ফোন নিই, তো আজকে এই ফোনটা পেলাম। কবে হয়েছিল ঘটনাটা 20 মার্চ। কোন জায়গাতে? শিশুরিয়া টেলিগ্রাম। এরপর আজকে কি খবর পেলে? আজকে হঠাৎ স্যার আমাকে ফোন করলো, ফোন করে বললো যে আমার এই ফোনের বিল বক্স নিয়ে আসতে হলো। আসার পরে দেখলাম হঠাৎ ফোনটা স্যার দিল আমাদের। আমি গ্লেড স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্যাট। এটাই এখান থেকে ফোনটা হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরিয়ে পেলে কি জানাবে থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার ফর দ্যাট, আই এম ভেরি গ্ল্যাড। কি কত টাকা আছে মোবাইলটার দাম? মোবাইলটা রিসেন্ট দাম 55,000 দাম কিনা। কতদিন ইউজ করেছিলে তুমি? কতদিন পরে হারানো গেছে? 6 to 7 months। নাম কি তোমার? আরগাদীপ মজুমদার।